O kay naaman tay bisita, mukaon og kuan banana Q. Chipon. Pizza. Pareha ra ni flavor tanan chi, no? Wow, unsa flavor ani? Hawaiian. Hawaiian. Ay, hus, kalami. Ganahan na ba ko basta Hawaiian? Kalami. Dili na Hawaiian. Ha? Hawaiian siguro na kay na. Basta gani kuan ka nang singana na kaning. Ay. Uy. Kalami. Wow, daghanang pizza ani oy. Pila man ni kabuok? 5? Wow. May naibisita mo abot, so nag-prepare.